Game. Pag natalo siya, bubunot ha. Pag hindi alam yung nabunot dito, pingot ang tenga. Game. 1, 2, 3, go. O, talo ka. Bunot. Region 4A. Region ano? 4A. O, go. Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Okay, good. Ligtas ka sa pingot. O, game. Bato, Ay, sige. Isang bagsak lang. Dapat lagay mo dito eh. Sinabi Ay. ko. Para makita tayo dalawa. Region ano yan? 9. Region 9. Ready, go. Zamboanga. Ako. Go. Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga City. Isang bagsak. O, talo ka. Okay. Isang Dad, alam ko. Region 4B. Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Tingnan ko nga. Ang galing ah. Magkasunod ah. Okay. Ito. Isang bagsak. Isang bagsak. Isang bagsak. Talo. Tawal, wag ako pingot. May na lang po sa akin. Ah, hindi. Basta pipingutin kita pag di mo nasagot. Region 3. Region 3, go. Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales. Okay, good. Safe. Bato. Talo. Go. Wait lang. Sana mahirap. Dito mahil. Region 13. Region 13. Agusan del Norte, Agusan del Sur, Lanao del Sur. No. Agusan del Norte, Agusan del Sur. Lanao del... Mali, bingo! Dinagat Island. Ano ba? Island. Tsaka Surigao del Norte, Surigao del Sur. Talo. Okay, tulog na. Good night. Meron pa tira. O, sige. Dapat, Ubusin natin. yes. Sige. You can stop. What you do? Game na. It has to be finished. Game na. Tapusin na to. 1, 2, 3. Go. Ay, talo ako. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ikaw. O, Region 11. Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental, Davao City. Puka lang. Isang bagsak. Isang bagsak. 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 Bangsamoro. Bangsamoro, go. Mm, Hindi alam, pingot. Ano, hindi mo alam? Basilan? Basilan. Apayo. No. Cordillera yun. Cordillera. Basilan. Danao del Sur. Maguindanao del Norte. Maguindanao del Sur. Sulu. Tawi-Tawi. Ay, good. Pero pingot ka pa rin. Ano ba yan? Hindi. Hindi mo alam. Yeah. Go. Isa pa. Dapat matalo ka ha. Dapat matalo. Wait lang. Bunot na. Huwag ka madaya. Bunot. Dapat NCR. Region 7. Oh, go. Bohol, Cebu, Siquijor. Dali daya. Dapat matalo. Wait lang. Talo ka pa rin.
Okay, dali mo na. Yeah. Region 1. Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Dagupan. Okay. Region 1, mas madali. Dapat matalo ka. Dapat matalo. That's not fair. Bunot. Uli mo. Huwag ka madaya. Bunot. That's it. Madali. Region 6. O, go. Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo. Okay, good. Dapat matalo ka. Safe. Talo ako, sayang. Sahahaha. Ba't Tingnan makamat ka? May kuto ka? Wala. O, ba't makati ulo mo? Patingin. Region 12. O. No! South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, General Santos City. Okay. Dapat matalo ah. Isang baksak. Oh. What's inside this? Region 5. Region 5, go. Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Sursogon. Tama! Tama ba? Siyempre, 5 na yun eh. Meron kang nilagpasan eh. Wala! Katanduanes. Pingot. Pingot. Madaya. Madaya ka. Ulit. Ano yun? Region, 5. Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sursogon. Sarsagon. Okay. 3 na lang. Talo na naman. 4 to. O, sige. Bunutin mo. Ang dapat NCR. NCR! Yeah! NCR, patingin. NCR! Sakto! go. Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, Manila, Pasay, Quezon, Mandaluyong, San Juan, Antique, Marikina, Muntinlupa, Pasig, Makati, Taguig, Las Piñas, Paranaque, Pateros. Okay, good job. Galing ah. Takot mapingot ah. Wah, talo na naman. Ano yan? Dala mo. Ano ba yan? Dapat mas madali. NCR. Region Region 2, go. 2! Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino. Wow, galing. Good job ah. 2 na lang. Dapat matalo ka. Wait lang. Ang daya. Dapat matalo si Mami. Dadasal pa! Talo ako. Yes! Yes! Cordillera Administrative Region. Abra, Apayao, Ifugao, Benguet, Kalinga, Mountain Province. Talo na naman. Meron pa isa. Ang Kalinga? Hindi, yun. Isa pa. Isa pang papel. Ayun, para sa'yo. Dapat ito ang mas madal. Region 8. Region 8, go. Biliban, Samar, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Northern Leyte. Wow, very good. Okay, bus na, oh. Tulog na tayo. Good night. Sige na, dapat matalo si Mami. Dapat matalo. Meron pa pala isa. Dapat matalo. Talo na naman. That's not Oh, fair. last one na yan. Dili mo. This is amazing. Region 10. Region 10, go. Bukidnon, Camiguin,
Misamis del Occidental, Misamis Oriental, Lanao del Norte. Okay, good job. Beer. Dalawang pingot.